Question number 12. Here there is a tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x is equal to 1 by 2 tan inverse x. Aru x or value ki hobo 0 koi dangor hobo boli yat dia ase. Tetia hole ya kenekoi solve korim x or value ami uliabo lage. So moi first thought agor question to likhe korim. Let tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x ok dhoi loisu moi theta. Both side etia moi jodi 10 loi lou tetia hole ya tan in aru tan inverse cancel jabo yat rakhi jabo 1 minus x divided by 1 plus x is equal to tan theta aru left hand side or tuk jodi moi pi boli dori lou tenekoi ei 2 to he pale gole ki hobo tan inverse x equal to 2 pi and both sides jodi yato moi 10 lou tetia hole x equal to tan 2 pi hobo aru tumaluke jana tan 2 theta formula ki hoy 2 tan pi yat pi ase kane pi hobo 2 tan pi divided by 1 minus tan square pi ঠিক আছে ইয়াতে মই ইয়াক এনেকৈ ধৰি লৈছো let tan pi equal to ধৰি লৈছো দা t ধৰি লৈছো যদি ইয়াক t ধৰি লও তেন্তে কি হ'ব then x equal to কি হৈ যাব 2t divided by 1 minus t square হ'ব কিয় t ধৰিছো ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে ইজি হ'ব কাৰণে এটো মই ধৰি লৈছো ইয়াক ইকুৱেচন 1 বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া question to ki asile question to asile right now tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x is equal to 1 by 2 tan inverse x etu hol question etia moi ki korisilu tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x ok ki boli dhori loisu theta tetia hole moi theta likisu yat aru 1 by 2 tan inverse ok dhori loisilu pi he kane yat moi pi likisu এতিয়া both side আকৌ 10 লৈ লৈছো 10 লৈ ললে কি হ'ব tan theta is equal to tan pi হ'ব এতিয়া tan theta equal to কি বুলি পাই থৈছা tan theta equal to পাই থৈছা যে 1 minus x divided by 1 plus x is equal to আৰু tan phi ৰ ভ্যালু ধৰি লৈছা t ওকে এতিয়া কি কৰিব পাৰো অলপ মই জেগা উলিয়া ইয়াত লিখি লৈছো from 1 ইয়াত tir jagat moi a 1 minus x divided by 1 plus x put koi dim kene koi x minus 2 tir jagat ki put korim 1 minus x divided by 1 plus x divided by tene koi 1 minus ya t square ase to tir value kiman 1 minus x divided by 1 plus x whole square hobo etia x equal to ki hobo 2 into 1 minus x divided by tolot ahibo 1 plus x and all divided by direct 1 plus x moi LCM loi loisu 1 plus x whole square LCM hole ki takhi jabo uporot etu yalogon multiplication hobo mane 1 plus x whole square minus 1 minus x whole square hobo so yat alop man aro jega uliya loisu moi implies x equal a 1 plus x aru 1 plus x square para eta cancel kori dia to upor loi gusi jabo etu is equal to 2 into 1 minus x aru yat hobo 1 plus x eta upor gusi jabo divided by ki rakhi jabo 1 plus x square minus 1 minus x square yak a square minus b square formula bhangi dia tetia hole ki hobo a plus b a minus b nisina hobo yak a boli doi lua yak b boli doi lua tetia hole ki hobo yat hobo 1 plus x plus 1 minus x aru eta hobo 1 plus x minus 1 plus x hoi jabo karon ebar moi plus hol likhim ebar minus hol likhim tomaloke etu sai saba nije olop kori sale etu bostu pai jaba so yat x aru x cancel jabo aru yat 1 aru 1 cancel jabo upor rakhi jabo x equal to 2 into 1 minus x aru 1 plus x okay
ইয়াকো তোমালোকে লিখিব পাৰা 1 প্লাছ x আৰু 1 মাইনাছ x ক কি বুলি লিখিব পাৰা ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা 1 স্কয়াৰ মাইনাছ x স্কয়াৰ কাৰণ 1 প্লাছ x 1 মাইনাছ x ক ডাইৰেক্ট লিখো তেতিয়া হলে 1 মাইনাছ x স্কয়াৰ লিখিব পাৰা ডিভাইডেড বাই তলত কি থাকি গল x x টো কেনসেল গল 1 প্লাছ 1 2 ৰাখি যাব ইনটু ইয়াত কি হ'ব 1 1 কেনসেল গল x প্লাছ x কি থাকি যাব 2x থাকি যাব সো 2 2 ইয়াতো কেনসেল গল এতিয়া কি হ'ব 2x into x 2x square হ'ব equal to 1 minus কি হ'ব x square হ'ব so x square যদি ইয়ালৈকে লৈ আনা কি হ'ব a x square to plus আহিব এটো হৈ যাব কিমান 3x square equal to 1 তে মোক x ৰ ভ্যালু লাগে জায়গাটো অলপমান ইয়াত মিলাই লৈছো x square equal to কিমান হ'ব হেফালে 3 to গলে 1/3 আৰু x equal to plus minus 1/√3 হ'ব কিন্তু x ৰ ভ্যালু কি হ'ব ইয়াত দিয়া আছে x ৰ ভ্যালু 0 তকৈ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়ালে x ৰ ভ্যালু যদি 0 তকৈ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া হলে এনসার কি হ'ব x equal to তোমালোকৰ plus 1/√3 হ'ব হেতুৱে হল তোমালোকৰ সলিউশন